हेलो हाय जय जगन्नाथ कल्याण यूट्यूबर। आज आमर घर छात पड़ुची आउ लिफ्ट लगी तले मिक्सर मेसीन फेंकुची आउे आमर ट्रली रे कंक्रीट आमर बुहा जाउची। दुई जन इठे खेलुछंती कंक्रीट को आउे देखी दिंतु केते सुंदर भाव आनिकी ढालुची मूषा जनक बोउछंती। ये हूँ आमर घर रोड मेन रोड साइड रे ये लोक बोहिकी आणुछंती बाली से ढालुछंती मिक्सर मेसीन रे सेठू पानी ढला जाउची सीमेंट दिया मिसिकी गोड़ी दिया मिक्सर मेसीन मिक्सर रे एंटा जाउची। ये आमर देखो बाली केमती ढालुछंती आउे गोड़ी की आनी बोईकी भीतर ढालुछंती पानी भी दिया जाउची। आमर गाँ रोड साइड आम घर छात ढलई दृश्य आप देखिए भल दृश्य पछपटे देखु गछ शागवानी गछ अमृतभंडा गछ कदली गछ सब भेराइटर सब लगी घर पछपटे लाइन आमर कनेक्शन गाँव आगे देखते सुंदर गाँ गछ लगी सुंदर प्राइवेट गाँ मझे आमर घर अच्छी ये देखु यहाँ हूँ सीढ़ीटा सीढ़ी घर एपटे एमती आमर जॉइंट कर हाथ पड़ी सुविधा उन्नत काम द्वारा फेंका हो ट्रली गाड़ी लगी से टेलिका नहीं धरा जापटे फावड़ा कोदाल जो कहते फावड़ा जानते आम आड़े फावड़ा कहती फावड़ा खेला चलती।
ଦାଦା ଘର, ସାଇଡ୍ ଘରଟା ହେଉଛି ଦାଦା ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫେଣ୍ଟା ଚାଲିଲା, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫେଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, କେତେ ଜଲ୍ଦି କାମଟା ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଥା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଇକି ରହିବ ନା ଆଉ। ଭିତରେ ଛାତ ଢଳେଇ ପଡ଼ିସାରିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟର ସୁପରରେ ଆମର ଢଳେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପାଗ ବି ଭଲ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଗ ଭଲ ଦେବା ସକାଶେ ଛାତ ଢଳେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ ଜଣକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଠି ଢାଳିଟା ଆସୁଛି ତାର ଲେଫ୍ଟ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଣିକି ନେଲେ ଇଏ ତଳକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଗଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଏଠି ପୁଣି ଢାଳିବ, ତାପରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ बतातु। मु तो एते एडिटिंग करनी, समस्ते एडिटिंग करके वीडियो पोस्ट कर, तो मत जना ना।